Wow! Wow! Hi, ma'am. Ma'am, welcome po kayo, ma'am, sa foot massage. Ma'am, po kayo, ma'am. Wait, wala akong pera ha? Foot massage siya, ma'am, for free. Marerelax po kayo dito. Bagong-bago to, ma'am. Saan po yung masakit na part, ma'am? Diyan. Sa upper, ma'am. May experience mo yung masarap, pinakamasarap at pinakabago ngayon na foot massage. Anong foot massage yan? Ito, ma'am, umpisahan ko na, ma'am, ha? Ayan, ma'am. Wow! Ito po yung pinakabago namin. Ganito po, ma'am, eh. Ito po yung pinakabago. Masarap naman. Hindi. Masarap siya, ma'am. At pwede po ganito yun, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It's foot massage, ma'am. Nakukuto lang talaga kaya. Hindi, ma'am. Foot massage po talaga to. Ano yan? Minsan-minsan lang to, ma'am. Hindi pa to naaano sa iba. Okay, ma'am. Masarap ba, ma'am? Wow! Ma'am, ano, ma'am? Feel mo ba? Siyempre. Sarap. Ayan siya, ma'am. Sarap ba, ma'am? Sarap, ma'am? Okay lang. Ayan, ma'am. Foot massage siya, ma'am, for free. Sarap, diba? Parang Wow! palang foot massage. Yes, ma'am. Ito kami yung foot massage na bago ngayon. Tala na uso to. Bakit, ma'am? Di mo ba gusto, ma'am? Hindi, okay naman siya. Oh, wait lang, ma'am. Ito pa yung mas masarap na part. Ano yan? Diretso mami yung kamay mo, ma'am. Para lang feel mo, ma'am. Yan. Di ba, ma'am? Sarap ba, ma'am? Parang hindi ako komportable. Bakit naman, ma'am? Masarap ba yan, ma'am? Hindi, literal ah. Yes, ma'am. Gusto mo facial massage naman? Sige, Wow! Bakit ginagamit? yes, ma'am. Foot massage, ma'am. Foot? Yeah. Foot massage. Sarap ba, ma'am? Hindi massage. Bakit naman, ma'am? Pinag-aralan namin na matagal ko, ma'am. Ma'am, open my eyes mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa tingnan. Di ba? Di ba, ma'am? Foot massage po siya talaga, di ba? Oo. Masarap ba, ma'am? Okay, ma'am. Talikod ka, ma'am. Para... Ayan. Ayan. Okay ba, ma'am? Ha, ma'am? Ano, ma'am? Bakit, ma'am? Yung maka. Sarap. Ma'am, gusto mo pakilala kita sa boss ko? Bakit? Gusto ko kasi mag-launch itong namin, bago namin. Foot massage. Pero okay naman po. Okay naman, so Ma, far. sige sa camera. Nasa mali ka pa. Oh my God! Seriously? Yes. Foot massage, ma'am. Relax ka lang, ma'am. Bakit, ma'am? Napakilala kita sa ano ko, boss ko. Siya yung mag-launch nito eh. Sa kanya galing tong idea ko. Gusto niyo makilala? Excited ka na ba, ma'am? Ano ba yan? Ay, ma'am, si Tita Joey De Leon po sa Wow Mali, ma'am. Wow! Hi ka, ma'am! Hi ka, ma'am!